दोस्तों, कभी ना कभी रात को आपको भी मच्छर ने परेशान किया होगा या मच्छर ने काटा होगा। मच्छर के बारे में आपके दिमाग में भी कभी ना कभी तो ये आया जरूर होगा कि इस जानवर की तख्लीक के पीछे आखिर क्या वजह होगी। जी हाँ, एक ऐसी छोटी सी मखलूक जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी किया है। इस मखलूक को हम मच्छर के नाम से जानते हैं। मच्छर जो कि हम इंसानों को खूब परेशान करता है और हमारा खून भी पी लेता है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इसका जिक्र क्यों किया? आखिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका जिक्र किया ही क्यों? आइए जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सी दिलचस्प मालूमात आपको दी जाएगी, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे आखिर तक लाजिम देखिएगा। दोस्तों, हम सभी इस बात पर यकीन करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हर शय पर कादिर है। अल्लाह पाक ने हर चीज को पैदा फरमाया है और कुरान करीम जो कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम और हिदायत की किताब है, अल्लाह ने उसमें बहुत सी मखलूक का जिक्र किया है। यहाँ तक कि सबसे हकीर और कमजोर समझी जाने वाली मखलूक मच्छर तक का जिक्र कुरान करीम में मौजूद है। अल्लाह ताला ने मक्खी, मकड़ी वगैरह का जिक्र भी कुरान में किया है। बाज मखलूक पर तो पूरी की पूरी सूरत उतार दी है। इस बात पर मुख्तलिफ एतराज भी है और वो कहते हैं कि ये कैसा कलाम है जो कि ऐसी हकीर चीजों की मिसालें बयान करता है। उनका कहना था कि अगर ये वाकई खुदा का कलाम होता तो इसमें ऐसी फजूल बात ना होती, माज़अल्लाह। अल्लाह ताला ने इसका जवाब पारा नंबर 1 सूरह बकरा की आयत नंबर 26 में दिया है। उसमें अल्लाह ताला मच्छर की मिसाल पेश कर ये फरमाता है कि हाँ, अल्लाह ताला इससे हरगिज नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे भी हकीर चीज की मिसाल दे। जो लोग हक बात को कबूल करने वाले होते हैं वो मिसालें देखकर ये जान लेते हैं कि ये हक है और अल्लाह की ही तरफ से आया है, और जो लोग मानने वाले नहीं हैं वो सुनकर ही ये कहते हैं कि ऐसी मिसालों से अल्लाह का क्या सरोकार। इस तरह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में मुब्तला कर देते हैं और बहुतों को सीधी राह दिखाता है। दोस्तों, इस आयत के जरिए अल्लाह ताला ने इस बात को वाज़ेह किया है कि अल्लाह किसी भी चीज की मिसाल बयान करने में नहीं शर्माता। बज़ाहिर मच्छर को देखकर इसको हकीर समझा जाता है, लेकिन इसे बनाकर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की मिसाल पेश की है। दुनिया में मच्छर की 2500 से भी ज्यादा इकसाम मौजूद है। जैसे कि साइंस हमें बताती है कि सिर्फ मादा मच्छर ही लोगों का खून चूसते हैं, जबकि ये बात कुरान हमें 1400 साल पहले ही बता चुका है। मच्छर जो कि बहुत छोटी मखलूक है, वहीं दूसरी तरफ हाथी जो कि बेहद ताकतवर जानवर, वजनदार जानवर है। अल्लाह ने दोनों को काफी हद तक मुसावी यानी कि एक जैसा बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाथी और मच्छर में क्या कंपैरिजन। मुशरिकों ने इस बात पर तो सवाल उठा दिया कि कुरान में ऐसी आम और मामूली सी मखलूक का जिक्र क्यों किया गया है, लेकिन अगर उन्हें थोड़ी सी भी अकल होती तो वो मच्छर की बनावट को देखकर ये सोचते कि अल्लाह ने किस तरह से बनाकर अपनी कुदरत की निशानियां पेश की है। हाथी और मच्छर के अज़ा यानी जिस्म के हिस्से काफी हद तक उन्हें एक जैसा बनाया गया है। हालांकि मच्छर सबसे कमजोर मखलूक में से है और वहीं हाथी बेहद ताकतवर जानवरों में से एक है। मच्छर के पास तो ऐसे 2 पर और मौजूद हैं जो कि हाथी के पास भी नहीं है। अब ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने किस तरह से इसमें अपनी कुदरत की निशानियां पेश की है। मच्छर में भी हाथी की तरह एक ही सूंड होती है जो कि मादा मच्छर इंसानों के जिस्म में घुसाकर खून को अपनी तरफ खींचती है। इस छोटी सी मखलूक को अल्लाह ने ऐसी कुव्वत और ताकत दी है जो कि बड़ी से बड़ी मखलूक को आजिज कर देती है। अगर सारी दुनिया की ताकत भी एक साथ जमा होकर ये कोशिश करे कि वो एक मच्छर जैसी छोटी सी चीज को पैदा कर सके तो वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकते। आज तक साइंस ने 3500 स्पीशीज का पता लगाया है। मच्छर के पास एक बेयर्ड एंटीना होता है जिसमें से एक से वो रस चूसता है और दूसरे से गंध का पता लगाता है। अल्लाह ने मच्छर को हरारत बख्शी है। इसकी सुई में ऐसी चीज होती है जिसमें नशा करने की कुव्वत है, जिससे इंसान को महसूस भी नहीं होता कि कब मच्छर उसके ऊपर आकर बैठ जाता है और उसका खून चूस लेता है। यहाँ तक कि मच्छर के अंदर को पहचानने का निजाम भी है। मच्छर हर खून को नहीं चूसता। इसके अलावा अल्लाह ताला ने मच्छर को ऐसी आंखें अता की हैं जिसकी भी कोई मिसाल नहीं है। मच्छर की एक आंख में 100 से भी ज्यादा आंखें मौजूद हैं जो एक साथ काम करती हैं। नर मच्छर ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक जिंदा रहता है और वहीं दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने मादा मच्छर को 6 से 8 दिन तक की जिंदगी बख्शी है। सिर्फ यही नहीं, अल्लाह ताला ने इस छोटी सी मखलूक से बहुत बड़े बड़े काम करवाए हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब ने नमरूद का नाम तो सुना ही होगा। ये एक बड़ा ही मलऊन शख्स था, बड़ा ही लानती शख्स था। जी हाँ, हम उसी नमरूद की बात कर रहे हैं जिसने खुदाई का दावा किया था। ये दावा उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में किया। अल्लाह ताला ने उसकी मौत भी एक मच्छर के जरिए करवाई। नमरूद की मौत का वाकया कुछ इस तरह है कि उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलवाया और कहा कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, माज़अल्लाह, मैं सूरज को मशरिक से मगरिब तक ले जाता हूँ, तुम मुझे सजदा करो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मेरा खुदा तो वो है जो सूरज को मगरिब से मशरिक की तरफ ले जाए। उसने तो ऐसी कोई बात नहीं की।
ہاں اگر تو ایسا کر دے تو میں تجھے سجدہ کر دوں۔ نمرود غصے میں آ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اللہ نے آگ کو حضرت ابراہیم پر حرام کر دیا۔ اللہ نے اس سے کہا کہ تو میرے بندے کو پریشان کرتا ہے، تیرے لیے تو میں ایک چھوٹی سی مخلوق مچھر ہی کو مسلط کر دوں گا، وہی تیرے لیے کافی ہے۔ اللہ نے مچھر کو حکم دیا کہ اس کے کان میں گھس جاؤ، اور مچھر نمرود کے کان میں گھس گیا۔ ناظرین، کئی روایتوں میں ناک کا بھی ذکر ملتا ہے۔ خیر، اللہ جب مچھر کو حکم دیتا وہ اس کے کان میں حرکت کرتا اور نمرود اپنے درباریوں سے کہتا کہ میرے سر پر کوئی چیز مارو۔ ایک بار درباری نے تنگ آ کر اس کے سر پر زور سے بلی ماری اور اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ انجام تک پہنچ گیا۔ آگے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ نمرود کو اسی کی چپل سے جب سر پر مارا جاتا تھا تو اسے سکون ملتا تھا۔ دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے ایسی چھوٹی چھوٹی سی مخلوق سے بہت بڑے بڑے کام لیے۔ بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ کسی بھی مخلوق کا تذکرہ کرنے میں نہیں شرماتا۔ کسی بھی حقیر مخلوق کی مثالیں بیان کرنے میں اللہ پاک نے کوئی مخلوق یا کوئی بھی چیز بیکار میں نہیں بنائی ہے۔ ہر چیز کو بنانے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد ہے، اللہ کی تدبیر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو قرآن میں واضح کیا ہے۔ بہرحال انسان مچھر کے بارے میں یا کسی بھی اور مخلوق کے بارے میں کچھ بھی کہے، لیکن ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کے بنانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی خاص مقصد، کوئی نہ کوئی حکمت ضرور رکھی ہے۔ آپ کسی بھی جانور کو اگر غور سے اس پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کو کیوں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کچھ نہ کچھ مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ جیسے اس نے انسان کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ انسان اس کی عبادت کرے، دنیا میں رہ کر ایسی مثال قائم کرے اور راہ حق پر چل کر دکھائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر دکھائے، شریعت طریقت کو فالو کرے، نماز پنجگانہ ادا کرے، برے کاموں سے بچے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو کوئی نہ کوئی مقصد کی خاطر پیدا فرمایا۔ اب یہ اس مخلوق پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی جانور کو بھی بنایا تو کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی حکمت اس کے پیچھے پوشیدہ رکھی۔ جیسے آج ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کو کس لیے پیدا فرمایا۔ اس مچھر ہی نے بہت سارے بڑے بڑے کام کیے جو کہ تاریخ میں رقم دراز ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیر سی مخلوق کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی کسی مقصد سے پیدا فرمایا، اور تاریخ کے ایک بہت بڑے نمرود، ایک بہت بڑے لعنتی، ایک بہت بڑے ملعون شخص کی موت بھی اسی مچھر کے ذریعے سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں یہ راز چھپا ہوا تھا کہ ایک اتنے بڑے بادشاہ جو کہ خدائی دعویٰ کرتا تھا، اپنے آپ کو خدا بتاتا تھا، تو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال چھوڑ دی کہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والے اتنے بڑے انسان کو جو کہ بادشاہ تھا اور اس کو حکومت دے دی گئی تھی، اس کی موت ایک حقیر سی مخلوق یعنی مچھر نے ہی کر دی۔ جو لوگوں کو مار کر خوش ہوتا تھا اور خود کو خدا بتاتا تھا، اس کی موت خود ایک مچھر کے ہاتھوں ہو گئی۔ ناظرین محترم، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت جسے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اسے اپنے فرینڈ سرکل، اپنے رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو اور ہسٹوریکل ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پاس میں دیے گئے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ جے ہند، وندے ماترم۔